Tao gusto gyud mutuki kabahin sa Bible. Pero pag abot gyud sa last book of the Bible, which is the Revelation, muhunong ta diha makaigsunan kay maglibog naman ta kay kung basahon nato ang Book of Revelations, daghang klase-klase nga murag bation nato nga murag fictions lang ang Book of Revelation, murag libro sa bata. So tungod kay maglibog man ta, muatras ta dito ta sa Mateo, Mark, Luke, mao ni atong madali-dali pagtuon, laktawan nato ang Book of Revelation. Pero kung atong tukion ang Book of Revelation makaigsunan, daghang gyud ang atong makutlo og importante kaayo ang libro sa pinadayan. Una, mailhan nato kung unsa gyud si Ginoong Hesus. Ikaduha, masayra nato kung unsa ang mga tagna nga sa mga butang nga molabot nini nga kalibutan. Tungod kay ang Book of Revelation napuno sa mga tagna. Mao nga ang atong title ni karon, Revelation's Prediction for a New Millennium. Actually, this is no longer new because we are now to 2024. But considering nga ang millennium is 1,000 years and 24, i-compare na to sa 1,000, gamay ra na siya. So sa ato pa, ang 2024 makonsider pa nato nga new millennium. Sa dihang misulod ang new millennium makigsunan, daghan ang mga tao nga nabalaka, nagunahuna kung unsa kay dangatan sa kalibutan. Nagunahuna ang uban napabakhay paabutonon nato nga maayo inigsulod gyud sa new millennium. Kung nakadumdum ta sa una makaigsunan, sa dihang moabot na ang year 2000 hadlok ta tungod kay nga naman basin og ang atong mga computers dili na magana. Ang atong mga gipang deposit sa bangko dili na ma-withdraw. Mao nga niining panahon na grabe gyud ang struggle sa kalibutan, nabalaka kayo kay basin og wa nay maayong paabuton ang tao inigsulod gyud sa new millennium. Gani ang Newsweek magazine mga kigsunan, headline ang prophecy. Ingon diri, what the Bible says about the end of the world. Dito sa Amerika mga kigsunan, kumplito sila data. Samtang kita sa Philippines, di kay kumplito. Ngayon din 40% of US adults believe that the world will end as foretold in the battle of Armageddon between Jesus and the Antichrist. 40% makaigsunan na balaka tungod kay nagunahuna ang mga Amerikano nga matapos na gyud ang kalibutan inigsulod sa new millennium. Sa dihang nakita sa mga authors makaigsunan nga grabe ang demand kabahin sa gustong masayod kung unsa mga butang mga labot. Ang mga author sa libro ni take advantage sa mga kaigsunan. Sama ni Hal Lindsey, nagbuhat siya libro nga The Late Great Planet Earth. Dinhi iyang gisaysay kung unsa ang mahitabo sa kalibutan. Ug tuon man mga kaigsunan, wa gid siya masayo. Ang iyang libro ni Halen og 28 million copies. Dako nga ginansya mga kaigsunan ug nakita sad sa uban nga diin gwapo day nga negosyo ang pagbuhat og libro kabahin sa pagkatapos sa kalibutan. Nanundog sad ang uban mga kaigsunan, mao nga nikuyanap ang lain-lain nga mga libro ug kini nga mga libro ni halin og 50 million copies. Imbis nga masulbad ang problema sa mga tao, matubag ang ilang daghang mga pangutana, nisamot naman hinon kalibog kay matag libro lahi-lahi og unahuna kung unsa ang mahitabo ug unsa ang pagkatapos sa kalibutan. Nalibog na hinon ang mga tao. Ang Hollywood sad mga kaigsunan, wa sad magpalkansi. Sa dihang ilang nakita ang demand, nibuhat sila og mga salida sama sa The Omega Code ug Megiddo. Nahimong blockbuster maong salida, hinungdan nga ila pag yung gisudlan o gisundan og lain nga salida kaning Armageddon. Gibidahan sa atong paborito nga aktor si Bruce Willis. Ug tuod man sa dihang gipagawas ang maong salida, sud sa pilalang kasimana, aduna kini gross income nga $200 million. Ining panahon na makaigsunan makita nato nga grabe ang demand sa mga tao, gusto masayod ug unsay mahitabo sa nahan.
Nini lang, di palang dugay makaigsunan pagsulod sa 2020 niabot ang COVID-19. Nga diin ang atong mga negosyo na nasira, ang atong panginabuhian, hunong yun tanan makaigsunan. Ug sa dihang nahitabo ni daghan nato na balaka. Ingani na balang yuga ni ang kalibutan. Ang uban namalit na og yuta sa bukid kay basin og dugay pa og di na bagyugha ni maulian, ingani na lang ang kalibutan. Ug mauna bagyugha ni ang katapusan sa kalibutan. Ang uban sab niadto sa pinadayag, gibasa og Biblia ang dili himasa ni atong panahona, nisugod na og open og Bible aron pagdiskubre kung unsa gyud ang mahitabo sa unahan. Ang uban sab ni open sa internet, nag-research kung unsay mga tagna nga moabot sa kalibutan. Apan makasusubo kay makaigsunan kay mo open ta sa internet, i-search na to ang word nga prophecy, 20 million hits ang mugawas niya na makaigsunan. So imbes nga makakuha tag information kabahin sa umalabot, misinformation naman hinon ang daghan naa sa internet. Dili lang ang Christians maoy na balaka makaigsunan, lakip ang atong mga kaigsunan nga mga Hudiyo. Tungod kay naghunahuna sila nga dili na gyud madugay, matapos na gyud ang kalibutan o ang ilang gipaabot nga Mesiyas, kay wa man sila motuo nga si Jesus mao na ang Mesiyas, kay anak raman sa panday. Muabot na ang Mesiyas sa kalibutan, unya itukod ang iyang gingharian dinha sa Jerusalem ug ang tanan nilang palibot nga kalaban pildihon na nila sa gubat. Dili lang ang Jews appeal ang mga Muslims nato nga mga kaigsunan. Tungod kay nagunahuna ang Muslims nga dunay moabot nga usa ka Jesus mga kaigsunan, nituo sila Jesus apan dili Dios. Usa ka Jesus nga prophet nga makigkuyog kauban sa unsa descendants ni Muhammad, unya sila mo'y makig-away sa gitawag og Antichrist ug matapos ang kalibutan. Kining tulo ka dagkong religion, Christian, Jews and Muslims, nagahuna-huna gyud makaigsunan nga dili na gyud matdugay matapos ang kalibutan. Matud pa sa usa ka professor sa University of Chicago Divinity School nga si Bernard McGinn, ingon ri, over the past 30 years, more scholarship has been devoted to apocalypticism or last day events than in the last 300 years. Ang mga Bible scholars, ni sentro silang pagtuon, dinha na sa mga tagna makaigsunan. Tungod kay ang mga tao, gusto gyud masayod makaigsunan unsay tubag sa mga pangutana nga naa sa ilang hunahuna. Ang mga desperado nga mga tao, mudangop sa mga psychics. Dito sila masayod, gusto sila masayod, naa pa ba kay paabutonon? Ug naa pa ba kay maayo nga invest, di pa mo invest ang uban makaigsunan, sa ilang kwarta mo sud og negosyo mo adto sa og psychics, no? Usa sa inila nga manalagna makaigsunan si Nostradamus. Doon na siya tagna nga may tabo inigsulod gyud sa 2000. Ingon siya, clashes among racial, ethnic and nationalistic groups in Eastern Europe climax with the use of nuclear weapons. Kanus ani may tabo inigsulod gyud sa tuig 2000. Kumusta man makaigsunan, nahitabo ba ni apa man gyud ta? Wala may tabo. Laing inila nga manalagna nga gitahod sa kalibutan si Edgar Cayce. Namatay ni siya 1945, ginganlan ni siya the sleeping prophet. Unsay yang tagna, there will be a major financial crash in January of 2000. Vicious ice and electric storms will wreck the United States and Western Europe, killing 1 million or more senior citizens and other innocent people who lost their homes or incomes in the January crash. Kumusta man makaigsunan, nahitabo ba ning tagna nga gihimo ni Edgar Cayce makaigsunan? Wala. Laing inila nga manalagna kaning ancient Mayan prophecy. Ingon diri, the hole in the Earth's ozone layer quadruples in size, exposing virtually the entire southern hemisphere to lethal levels of ultraviolet radiation and sparkling the mass migration north of more than 1 billion people. Nahitabo ba ni pag tuig 2000 makaigsunan? Wala gihapon mahitabo. Hinoon nagkanipis man ang atong ozone layer pero wa gyud mabuho
o quadruple in size nga mupagod sa mga tao sa kalibutan. Alang kanila nga mga manalagna, mga kaigsunan, ang kalibutan nga atong gipuy-an sama sa usa ka hand grenade nga sa dili madugay mo buto ug ang tanan nga nagpuyo niini nagpuyo nga walay kasiguruhan. Unlike the failed predictions of the psychics, the Bible has been accurate for the last 3,500 years. Ang Biblia, mga kaigsunan, di gyud kaduha-duhaan. Matod pa sa research, ang Bible adunay 800 prophetic verses. Ug 90% sa mga tagna nga naa sa Bible natuma na. 10% na lang ang ato pang paaboton. So kung natuman ang 90%, dili kaduha-duhaan nga kanang 10% nga nahabilin, mahitabo ug mahitabo gyud na, mga kaigsunan. Mao nga ang Biblia, labi na sa libro sa pinadayag, kinahanglan tagaan gyud natog importansya, mga kaigsunan, tungod kay ang pinadayag usa ka tagna nga kasaligan. Fulfilled Bible prophecy verifies the truthfulness of God's word and gives us confidence that the future is in His hands. Na ay nagkontrolar, mga kaigsunan. Kaning tanan nga nahitabo sa kalibutan, wala ni may tabo nga sulagma. Tungod kay naay nagkontrolar niini nga mao ang usa ka Dios. Ingon ang Isaiah 46 verses 9 and 10, remember the former things of the old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Nganong tawgon siya Dios, mga kaigsunan, tungod kay walay sama kaniya. Nganon sama day ang Dios, declaring the end from the beginning and from the ancient times, things that are not yet done. Ang abilidad, ang gahom nga naa sa Dios, mga kaigsunan, maong tawgon nato siya Dios tungod kay makahimo siya pag-declare gikan sa sinugdanan ug hangtod sa katapusan. Makahimo siya pag-declare gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Ang Amos 3:7 nag-ingon, surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servant the prophets. Unsay giingon diri, makaingonan, surely. Sigurado gyud nga way buhaton nga walay mga mapaghitabo sa kalibutan nga dinagko nga unsa dili usa ipahibalo sa Dios ngadto sa mga propeta aron ang mga tao sa kalibutan makapangandam. Wala ta pasagdi sa Ginoo, mga kaigsunan. Iya sang gipalagi og warning dinha sa unsa libro sa pinadayag. Mao nga kinahanglan, mga kaigsunan, nga niining tibuok nga semana ato gyud pinupinuhon pagtuon ang balaang kasulatan. Labi na sa libro sa pinadayag. Ang uban, mga kaigsunan, moingon nga ang libro sa pinadayag makalilibog, di masabtan. Kung mo-open ta sa Revelation 4 and Revelation 5, naghisgot nig upat ka klase sa kabayo, unya upat ka klase nga nagkabayo. Lain-laing color, nay puti, nay pula, nay itom, ug nay luspad. Mayingon ang uban, unsa maning klase nga kabayo? Wala man ni. Di man ni nato makita. Kani tanan mga symbols nga naa sa Revelation, mga kaigsunan. So kung ato ning tun-an, masabtan nato ni tungod kay naay mga meaning kabahin niini, mga kaigsunan, mga ato ning pinupinuhon pagtuon. Naa dinhi ang gikahadlukan nga 666, mga kaigsunan. Naay mananap nga 7 ka bukulo na 10 ka buksungay, wa man gyud makita ni diri sa palibot. Kanina ay bot pasabot, mga kaigsunan, ang Revelation. Kung ubasa tag Revelation 16, na dinhi ang 7 kapanaksan sa kapungot sa Dios nga ibubo dinhi sa kalibutan. So diha makabasa ta ni mahadlok ta, mga kaigsunan. So ang libro sa pinadayag dunay katuyuan, o kaning libro sa pinadayag, this is not a closed book. This is an open book. Mahimo lang libog, mga kaigsunan, tungod kay sama ni siya sa usa ka puzzle. Nga kung ang usa ka puzzle di ganit nato ma-arrange og sakto, di ganit nato ma-plaster sama sa tong pagtuon sa pinadayag, di ganit nato ma-plaster, mga kaigsunan, maglibog gyud ta sa libro sa pinadayag.
Apan kung kining mao mga symbols nga naa dinhi sa pinadayag, ato ganing ma-arrange mga kaigsunan, dinha nato madiskubre kung unsa kadako ang gugma sa Dios nganhi sa tao. Ato ganing tun-an pag-ayo ang libro sa pinadayag mga kaigsunan, masayra nato kung unsa ang plano sa Dios niini nga kalibutan. Revelation mo bitong gitawag siya og revelation tungod kay revealing or unfolding. Wala ni this is not a closed book makigsunan o kini pasabot nga kinahanglan ato gyung basahon. Ingon di ang Revelation 1 verse 1, unsa ingon the revelation of Jesus Christ. Kinsa ni siya? Kang Jesus Christ. Si John man tuod nagsulat makigsunan pero dili ni kabubuton ni John kundi revelation ni Jesus Christ, which God gave to him to show his servants things which must surely take place. Ingon ri gikinahanglan nga magapanghitabo, mga butang nga gikinahanglan magapanghitabo. Moingon ganitag gikinahanglan mahitabo makaigsunan. Musugot tag sa dili unsay nasulat sa pinadayag mahitabo gid na siya makaigsunan. Moingon ta magampo ta nga di na madayon ang gisulat sa pinadayag. No. Ang Biblia nagsulti nga kinahanglan gyud ni mahitabo. And he sent and signified it by his angel to his servant John. Si John makaigsunan mo ni ang pinakatapusan nga tinun-an ni Ginoong Hesus nga dugay gyud namatay. Ang ban gipangpatay na daan. Pero kani gipreserve gyud ni si John makaigsunan tungod kay naay tuyo ang Dios ngadto kaniya. Gisud ni kawa gipirito nga buhi. Wa gyud maluto mga kaigsunan, gidala na lang gyud si Patmos kay para di na makawali. Og didto sa Patmos 90 years old na siya mga kaigsunan, didto gipakita ang pananahon og dinhi gisugo si John pagsulat sa Bible sa Book of Revelation. Mao kung magbasa tag Revelation mga kaigsunan, kining maong mga tagna usahay makahadlok nato tungod kay sa tagna sa pinadayag daghang mga butang nga ang kinahanglan natong sugaton nga mga antusonon. Naa dinhi ang mga paglutos, naa ang mga pagpatay kalisod mga kaigsunan, apan luyon ni anang mga tagna sa pinadayag. Dili ta mabalaka tungod kay naay pasalig sa Dios nga dili gyud ta niya biyaan. And he said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. Duol na ang panahon mo nang niamin ining kagabion kay gusto na mo abrihan ang libro sa pinadayag tungod kay unsay gingon diri hapit ug duol na ang panahon. Unsay gingon diri sa Revelation 1 verse 3, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it. Unsay gingon diri? Kinsay blessed? Ang nagbasa. Ikaduha, ang naminaw sama sa atong gihimo karon, ug ang pinakadako gyud makaigsunan, ang nagbantay, nagtipig niining mga nasulat sa libro sa pinadayag. Mao nga nining atong pagtuon makaigsunan, ato gyud siguroon nga sa atong pagpamauli daghan gyud may balaan gikan sa mga tagna sa Biblia. Tungod the prophecies are revelation of our life changing. Muusab sa atong panglantaw makaigsunan. Human nato masayran gyud nining tibok semana ang atong panglantaw sa umalabot mausab makaigsunan. So sa atong pagtuon sa pinadayag makaigsunan, mahimo usahay ning komplikado kay di nato masabtan. Tungod kay ang pinadayag kung walay Daniel di nato lisod sabton makaigsunan. Labaw na kung mubasa tag Daniel unya di nato basahon ang pinadayag, di gyud nato masabtan ang Daniel makaigsunan. Mao nga para masayra nato ug unsay buot pasabot sa Revelation, balik ta sa Daniel makaigsunan, unya ang Daniel ug ang Revelation magkumbuya na sila, hinungdan nga masabtan nato ang tagna ug dinhi maabri nato ang susi sa pinadayag makaigsunan. So nining kagabion mo sayta og usa ka tagna sa Biblia dinhi sa Daniel, unya atong i-connect dinhi sa Revelation aron sa ingon ni ana masayran nato ang dakong plano sa Dios niini nga kalibutan makaigsunan.
Kining maong tagna sa Daniel makaigsunan, dako ni kalambigitan gikan sa unang panahon hangtod sa katapusan sa kapanahonan ug kini gipadayag dina sa Daniel 2 sa usa ka damgo sa hari sa Babylonia. So nini kagabion atong tun-an kung unsa ang damgo sa hari sa Babylon nining panahon na. Si Haring Nebuchadnezzar makaigsunan nagdamgo siya ko sa kadamgo. Unya sa iyang damgo naglibog siya makaigsunan sa iyang pagkatulog tungod kay nganuman nahasol gid siya sa iyang damgo. Pagmata niya makaigsunan gusto niya i-recall niya ang iyang damgo kay nahadlok gid siya sa iyang damgo. Pero kay bisan unsaon niya og recall sa iyang damgo di naman gid niya madumduman. So niingon siya, akong ipatawag ang tanan nga mga banggiitan, mga bright sa iyang gigarian sa Babylonia, kay gusto niya nga isulti sa iya ang damgo, unya ihubad pagyud ang damgo. Sa dihang gipatawag na ang iyang mga bright nga mga tao dito sa gingharian sa Babylonia makaigsunan, nihangyo ang iyang mga tao nga palihog, mahal na hari, isulti namo ang imong damgo kay among ihatag ang kahulugan niini. Apan unsay tubag sa hari makaigsunan? Nakabalo ko ka kung akong isulti nag-andam na mo sa ako og mga bakak nga mga hubad. Kung tinuod gyud mo nga makahubad sa akong damgo, ihatag usa ang damgo, unya ihatag ang kahulugan. Pero ang labing tinuod nalimot gid siya sa iyang damgo. Ningon ang iya mga tao, imposible ang gipangayo sa hari nga way makahimo ana dinhi sa kalibutan. Nasuko ang hari makaigsunan. Tungod sa iyang kahasol ni order siya nga ang tanan bright sa Babylon nianang panahona patyon. Usa niini nga patyonon si Daniel makaigsunan. Sa dihang niabot ang balita nga ang tanan mga bright sa gingharian patyon, nihangyo si Daniel kay naman siya sa prisuhan nga dalon siya sa hari aron makig-istorya siya sa hari. Pag-abot niya sa hari gingnan niya, mahal na hari, pwede ba nga dili usa nimo patyon ang mga brilliant nga mga tao dinhi sa gingharian? Tungod kay ako sang pangayoon ang kaalam gikan sa Dios aron masayran nako ang imong damgo ug sa diyang ihatag na sa Dios sa ako, mobalik ko dinhi kay akong isulti ang imong damgo. Sa dihang natulog si Daniel makaigsunan ug unsay damgo sa hari gidamgo sab ni Daniel. Mao nga sa dihang nadawat niya ang damgo o ang hubad niini, nalipay siya, nagdaig siya sa Ginoo ug nibalik siya ngadto sa hari. Pagbalik niya sa hari, iya na dayong gisaysay ngadto sa hari ug iyang giingon nga dili ni gikan sa akong kugulingon kundi hatag sa Dios nga gikan sa langit. Ug dinhi gipadayag ni Daniel ngadto sa hari kung unsa ang iyang damgo ug mauni ang atong tukion nga naa sa pinadayag ug naapod sa libro sa Daniel makaigsunan. Niyang damgo, ningon si Daniel, ikaw o hari nagdamgo kag usa ka damgo. Talagsaon kayo mga maong damgo tungod kay nganuman ikaw nakakita og usa ka dako nga larawan nga ang iyang ulo bulawan, ang iyang dughan ug ang iyang abaga silver, ang iyang hawak kani mga bronze ug ang iyang kaning paa puthaw ug ang iyang tiil mga kumagko, mga kulamoy sa tiil nagsagol nga puthaw ug yutang kulunon. Sa dihang gisulti ni Daniel sa hari makaigsunan, niingon si Haring Nebuchadnezzar, tinuod mauna ang akong damgo, mao pa nakadumdum ang hari. Og samtang ikanagalantaw sa maong larawan, adunay usa ka dako kaayong usa ka bato nga gikan sa langit nga sinapsat nga walay kamot, unya nihapak ngadto sa tiil. Wala mohapak sa ulo kundi didto sa tiil. Unya ang bulawan, ang silver, ang bronze, ang puthaw, ang tanan na wala nahimong abog, unya gihuyop sa hangin. Ingon ang hari, sakto maugid na ang akong damgo. Unya kining maong bato ni dako, unya nilukop sa tibuok kalibutan. Dinhi gihatag na dayon ni Daniel
ang kahulugan sa maong damgo. Mauni ang nahitabo, mauni ang damgo makigsunan. Ulo bulawan, unya silver dinhi sa abaga sa dughan, bronze dinhi sa hawak, unya dinhi sa paa puthaw, unya ang tiil nagsagol nga lapok o puthaw. Ingon diri ang Daniel 7:37, you, O king, you are king of kings, you are this head of gold. Ikaw na ang ulo nga bulawan. Nalipay kay hari mo kay sunan. Tungod kay nga naman, nganlan ka nga ikaw ng ulo nga bulawan. Apan unsay gingon? Dili ka magdugay. Tungod kay nga naman, ang imong gangarian, dunay mo puli nimo tuod man makaigsunan. Pag-abot sa 605, gikan sa 605, ngadto paingon sa 539 BC, diha ra ang paghari sa unsa sa Babylonia. Nganong gitawag man og gold makaigsunan? Tungod kay ang Babylon usag yun kadato nga gingharian makaigsunan. Sila'y nakauna nga mag-landscape sa ilang gingharian. Na sila'y mga hanging gardens sa ilang panahon. Unya ang iyang gingharian ni Nebuchadnezzar mas dako pa kay sa Rome ug sa Athens makaigsunan. Unya abundansya sila sa gold tungod kay ang ilang Dios nga si Marduk iyang gibuhatan og templo. Unya dinha sa templo ang gawas blue glaze tile, samtang sa sulod ni anang maong Dios makaigsunan templo naa didto ang bulawan. Unya ang gidaghanon sa bulawan sa Dios nila sa Babylonia 18 tons of gold. 18,000 kilos mga kaigsunan makalilisang. Ang usa ka kilo karon pila may kilo ron sa bulawan? 2.5 million man siguro. Ing ana kadato ang Babylonia mga kaigsunan. Unya unsa pagginaa sa Babylonia? Ang ilang food supply bisan pag magira og 20 ka tuig dili gyud mahubsan ang gobyerno sa Babylonia. Sa ato panahon sa pandemic, primero daghan pagtinapa. Dugay-dugay paglapas nagtulo ka bulan, medyo takilid na ang gobyerno makaigsunan, pasmo na gyud ta. Iyahay na lang tagpaning kamot. Kanang Babylon makaigsunan, sa unang panahon Babylon na, sa atong moderno nga panahon mauna na ang Iraq makaigsunan. Pero dili na gyud kanang Baghdad, dili gyud na ang exact location sa gingharian sa Babylon tungod kay 60 miles gikan sa Baghdad tuwa didto ang Babylon makaigsunan, pero nasulod na sa Iraq. Matod pa ni usa ka correspondent sa CNN, ingon si Peter Arnett nga si Nebuchadnezzar unsa man iyag yung idulugyod si Saddam Hussein, ang iyang idulugyod makaigsunan maugyod si Haring Nebuchadnezzar. Gani iyang gipasantop diri nga si Saddam, iyang gigamit nga blueprints ang kinabuhi ni Haring Nebuchadnezzar. Tungod iyang hunahuna maugod ni ang Babylonia. So kinahanglan nga kung unsa ang kaliguon sa Babylonia sa una, iyang mapabalik sumala sa gihimo ni Haring Nebuchadnezzar. Unya nagahuna-huna sa unsa nga pagi iyang himuon nga mapaligon og balik, isakripisyo niya ang tanan, himuon niya nga unsa maligon aron siya'y mubuhat og sugilanon nga ang Israel iyang pildihon. Grabing ginirahay sa palibot makaigsunan lisod gid pildihon ng Israel. Iya gyang ipakita nga siya'y muhari sa Middle East niya nang panahon na og magbilin siya dako kayong legacy dinha sa Middle East makaigsunan. Apan unsa may nahitabo makaigsunan? Wala gyud matuman ang gustong mahitabo ni ni Saddam Hussein makaigsunan. Sa dihang gilusob sa mga Amerikano ang Iraq makaigsunan, nakakuha pa sila og printings dito sa wall sa opisina ni Saddam. Nga naa ang picture ni Haring Nebuchadnezzar, naapod ang picture ni Saddam Hussein tungod kay iyag yung ginana nga siya ang moderno nga Nebuchadnezzar. Apan bisag unsa og paningkamot, plano gani sa Dios nga dili na gyud makabalik ang Babylonia, dili gyud makaigsunan. Sa Jeremias 51:37 nag-ingon, Babylon will be a heap of ruins and hand of jackals, and an object of horror and scorn, a place where no one lives. Thus Babylon shall sink and not rise,
from the catastrophe that I will bring upon her. Gitunglo sa Dios ang Babylonia sa una pang panahon nga mabisag paningkamutan ni Saddam dili og dili na gyud mahitabo nga murul siya dinha sa Middle East mga kaigsunan. Itagna gani sa Biblia, di gyud na masupak og tao. Ing ana kay kasaligan ang Biblia. Human sa Babylonia unsay mosunod? Ang Persia. Tungod kay napildi ang Babylon sa Persia, tungod kay unsa may giingon sa Daniel makaigsunan, its chest and arms are silver. Mas barato ang silver kaysa gold. Ang mupildi sa Babylon usa ka pobre nga nasod kaysa iya. Ingon, after you shall arise another kingdom. So ang nisunod makaigsunan ang nasod sa Persia. Wala man tuod sa kapanahonan ni Haring Nabucodonosor, apan didto sayang apo nga si Belshazzar, didto na nabawi sa Persia ang Babylonia. Sa dihang naghari ang iyang apo si Belshazzar mga kaigsunan, iyang giselebrate ang kadaugan ning siya wa nagyoy makapildi nako kay nagsamot pa man gyud kadato ang Babylonia. Usa ka gabi nag-celebrate sila. Naghubog ang entero gingharian. Tunga-tunga sa ilang kalipay mga kaigsunan, kalit lang nga dunay gisulat sa dingding nga way tudlo gisulat mga kaigsunan. Unya ang pagsulat sa dingding mga kaigsunan na yun, mini Tekel Perez. Nga ang meaning niini, mini God has numbered your kingdom and finished it. Tekel, you have been weighed in the balances and found one thing. Perez, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Mismo ang Biblia makaigsunan ni warning ni anang gabiuna nga ang Babylonia mapildi ngadto sa Medes o Persia. Kaya di man makaya og di sila mag-combine forces makaigsunan. Luyo sa ilang kalipay pagsalig nga lig-on ang ilang gingharian. Ang pader sa Babylonia makaigsunan bisan duha ka karwahe magtagbo didto sa ibabaw pwede pa. So ang ilang gate, double gate, outer gate ug inner gate. Maguba mangganing sa kalaban ang outer gate pero naay inner gate nga unsa lig-on ug di pa kakaabot dito mapildi na gyud ka tungod kay ngano man naa man sila sa taas ug naa mo sa ubos. Naay suba nga Euphrates makaigsunan nga gasupply og tubig sa Babylonia. Nga bisan ang suba gibutangan nila og gate para di makaagi ang mga tao didto sa suba. Inner gate o outer gate lang gihapon makaigsunan. Apan unsay nahitabo sa Babylonia ni anang gabiuna. Samtang nisulong na ang Babylonia makaigsunan. Gisulong na ang Babylonia. Ginganlan na pud sa Biblia kinsay mulid paglumpag sa Babylonia o kini si Cyrus makaigsunan. Giun sa paghingalan pag si Biblia si Cyrus makaigsunan. God named Cyrus approximately 150 years before he was born. Wa pa mataw si Cyrus makaigsunan naa na sa Biblia nga ang mupildi sa Babylonia mao si Cyrus dinhi sa Isaiah 45 verse 1. Ing ana kakasaligan ang tagna sa Biblia makaigsunan. Unya unsay buhaton? Gubon nila unya dunay gate nga dili masira. Maguba man sa kalaban ang outer gate, pero ang inner gate di maguba. Pero ni anang panahon makaigsunan tungod kay sa kahubog sa mga tao sa Babylonia, wa masirhi ang inner gate dito sa suba o sa diha nga gipatipas nila ang daang tubig ilang gisimang para di na mosulod sa Babylonia. Nihubas naman nanagan sila, open man ang gate, nakasulod sila unya simple lang kayo ila dayong giabrehan ang main gate og nanulod sila og gipatay niya ang hari sa Babylonia nga si Belshazzar. Unsay tagna sa Biblia makaigsunan mahitabo gyud na. O kini gipatrigon sa diha nga na-discovery ang Cyrus Cylinder. Sa unang panahon ang sugilanon nga dinagko di na nila isulat og papel makaigsunan kay basin mawala.
Kay usaman kadakong hitabo ang pagpildi sa Babylonia, dinha nila gisulat sa cylinder og nakutkutan ni atong 1879 magaigsunan og ang nakasulat ni insakto gyud sa tagna sa Biblia. Then another third kingdom of bronze which shall rule over the earth. Ang Daniel 2 magaigsunan, wala na maghingalan og unsang kingalan sa kingdom sa ikatulo. Taman lang sa Pirmero, Babylon, naaman ang Babylon, gihinganlan nga si Cyrus, unya gihinganlan nga ang Persia mopildi sa ila. Pero ang Daniel to, wa na mo hingalan kung kinsa ang third kingdom, basta kay ang ikatulong kingdom, bronze. Ang Daniel 8, mga kaigsunan, mauna po'y nihingalan og unsa ang third kingdom. Kung ang paghingalan sa mga gingharian nga murul sa tibuok kalibutan sa Daniel to pinaagi sa mga klase-klase nga metals, dinhi sa Daniel 8 pinaagi sad sa klase-klase nga mananap. Ingon dinhi ang Daniel 8:21, and the male goat is the kingdom of grace, the large horn that is between its eyes is the first king. So human nga pildi mga kaigsunan ang Medo Persia sa grace, ni-roll na pod ang grace sa kalibutan gikan sa 331 hangtod sa 168 BC. Ang ilang leader niini mga kaigsunan usa ka batan-on nga mangugubat, si Alexander the Great. At the age of 30 gikongker niya mga kaigsunan ang Medo Persia. Pero wa gid ni siya matiguang kay namatay ra gyud tipos. Ang iyang gingharian gibahin-bahin sa upat ka mga generals. Nailhan sila nga bronze mga kaigsunan tungod kay ngano man bisan ang ilang mga helmet, ang tanan nilang hapin sa lawas made of bronze. Mao nga ang grace mga kaigsunan sakto pod sa Daniel 2 nga ang ikatulo ka gingharian bronze, kay sila di ay mahilig sad og bronze. Kano sa gikan hangtod sa 168. Karon dirita sa ikaupat mga kaigsunan, ang upat ka gingharian mao ang Rome. 168 BC hangtod sa AD 476. Gitawag ni siya og puthaw nga paa. Ingon diri ang Daniel 2:40, finally there will be a fourth kingdom strong as iron. Ligon kay siya mga kaigsunan. Nailhan ang Rome nga grabe gyud kaisog mga kaigsunan. Gani si Edward Gibbon dili ni siya nagbasa og Biblia mga kaigsunan. Apan sa iyang pagdescribe dinhi nagaingon siya, the images of gold, silver or brass that might serve to represent the nations and their kings were successively broken by the iron monarchy of Rome. Natunong gyud ang iyang gisulat nga usaram ni sa kahistoryan nga ang unsa man Babylon gold, silver, unya iron na dayon mga kaigsunan. Nailhan sa kagibangis gyud ang unsa ang Rome tungod kay bisan gani si Ginoong Hesus gusto niyang patyon. Nining panahon sa Rome mao na ning pagkatao ni Ginoong Hesus. Daan nang gitagna nga dunay Mesiyas nga moabot sa kalibutan. O kining maong Mesiyas muhari sa tibuok kalibutan maoy tagna. Nabalaka ang Rome mga kaigsunan kay siya may naghawid sa panggobyerno. Mao nga sa diha gyud nga nataw na si Ginoong Hesus, ni order ang Roma nga ang tanan mga bag-ong nataw nga lalaki patyon. Wa man sila kailaw kung kinsay Mesiyas. Para masiguro gyud nga way Mesiyas nga mupuli sa iyang trono, ang tanan lalaki palibot dili lang taga Roma lakip ang mga silingan labi na sa mga Hudiyo. Gihurot gyud og pamatay mga kaigsunan. Apan wa gyud gitugot sa Dios nga si Ginoong Hesus maapil og patay tungod kay gidala man ni Joseph ug ni Mary paingon ngadto sa Egypt nga di nila kontrolado ang Egypt. Abi sa yawa mga kaigsunan kay gigamit ra man gid nila ang emperor sa Rome. Gigamit sa yawa para mahunong ang buluhaton sa Mesiyas. Abig patay na mga kaigsunan. So nahilom tungod kay si Ginoong Hesus nagtubo pa man nga nagtubo. Pag abot sa saktong edad ni sugod na dayon og wali si Ginoong Hesus.
Pagsugod og wali ni Ginoong Hesus, igo ra gyud gikan sa iyang pagbautismo. Paghuman sa 3 ka tuig ug tunga, gidakop na dayon sa Roma si Ginoong Hesus. Gilitis siya didto sa unsa? Gobyerno sa Roma, sundalo sa Roma ang nidughang sa kilid ni Ginoong Hesus. Nailhan makaigsunan nga ang Roma maugyod ang bangis nga gobyerno ni ining iyang kapanahonan kay bisan gani si Ginoong Hesus gusto niyang patyon. Ang tagna makaigsunan wala na maghisgot og ikalima nga gingharian. Tungod kay human sa Roma makaigsunan ikaupat naa naman dayon ang tiil. Ang tiil unsa man? Nagsagol nga puthaw og lapok. Nga di gyud na siya magtapot kani puthaw og lapok bisan unsaon nimo naghulma. Dili og dili gyud na magtapot. Unsa man dayon nahitabo makaigsunan? Ingon sa Daniel 2:41. Just as you saw that the feet and toes were partly of baked clay and partly of iron, so this will be a divided kingdom. So sa ato pa, human sa Roma, wala na laing mo conquer sa Roma, kundili ang Roma makaigsunan, mabungkag na dayon makaigsunan. Tungod kay nga naman, ang iyang tiil, nga dunay napulo kabuok kumagka kaning kulyamoy, magkabahin-bahin naman makaigsunan. Sa unsa nga paagi? Nining panahon na ang Europe, entero Europe, kontrolado sa Rome. Sa diha nga ang usa ka tribo nga barbarians, diskontento sa pagpadagan sa Rome, naghimog pagpangsulong diri dapit sa north, hinungdan nga natarantar ang emperor sa Roma, nibiya siya og nibalhin ngadto sa Turkey, unya gibiyaan ang Rome, nagkabahin-bahin ang mga nasod dinha sa Europe makaigsunan. Mao ni Anglo-Saxons, Franks, Alemani. Kanang Alemani mo na ang Germany karon. Kanang Franks mo na ang France, kanang Anglo-Saxon mo na ang England, Lombards mo na ang Italy, Ostrogoths mo na ang Ukraine, silingan-silingan ra gyud makaigsunan. Suebi mo na ang Czech Republic, niya kaning Visigoths, Vandals o kaning Hiruli, mao ni sila ang nagkatibulaag, nisagol nilang sila sa uban nga mga tribo. Nagsilingan-silingan ra gyud makaigsunan. Musakay kag bus nakadto mi dito before mag-pandemic. Sakay kag bus diri ka mamahaw adto ka maniudto sa laing nasod. So grabe ra gyud kadali kay makaigsunan. Kay nagsilingan-silingan ra gyud ni sila. Natuman ang tagna nga wala nay morol sa tibuok kalibutan kundili gikan sa Roma magkabahin-bahin na gyud ang Europe. Apan ingon ang Daniel 4:3. They will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Maningkamot sila makaigsunan nga magkahiusa sila balik, pero di naman gyud magkahiusa ang lapok o ang puthaw. Kung madto tag Denmark makaigsunan, musuri sila sa Frederiksborg Castle makaigsunan, inig-abot nimo sa labi na dinha ang family tree sa Europe. Di na nimo makita nga naay intermarriages nga gihimo para lang yun nga mahiusa sila og balik. Si Napoleon iyang gidivorce iyang asawa nga si Josephine, unya nangasawa siya ni Louis sa Austria. Pero unsa may nahitabo? Di gyud mahitabo nga magpikit ang puthaw o ang lapok. Naay ni attempt pinaagi by force. Si Charles V makaigsunan pinaagi sa gira ni attempt siya wa magmalampuson. Si Charlemagne nihimo sad siya gihapon wa lang gihapon. Napoleon gani nanganti pa si Napoleon makaigsunan. Ingon sa Napoleon's journal, there will be one Europe, there will be one currency, there will be one language, there will be one government over all of Europe. Pero sa dihang napildi siya sa gira sa Waterloo niya ng June 1815 makaigsunan. Kay gusto ginya supakon ang tagna. Ningon siya, God Almighty is too much for me. Di niya maguba gyud og unsay gisulti sa Dios. Si Hitler, Second World War makaigsunan. Sa mga stamp, sa mga sulat, one people, one empire, one leader.
Gipang-conquer, gipang-sulong ni Hitler panahon sa Second World War, mga kaigsunan, ang Europe, mga silingan. Pero sa dihang gitabangan siya, sa other side ang Amerika, sa other side ang Russia. Napildi si Hitler, mga kaigsunan, nanurinder, wa matuman ang gusto ni Hitler. Gikan ni atong AD 476 hantod sa atong kapanahonan, mga kaigsunan, di gyud magkasagol ang puthaw ug ang lapo, bisan unsa og paningkamot sa tao, mga kaigsunan. Apan ang Revelation 17:12-14 nakahisgot na sad og lain nga mananap. Ningon red, the 10 horns which you saw are 10 kingdoms who have received no kingdom as yet. Kadtong unsa ikaupat nga mananap, duna siya unsa man to? 7 ka sungay unya napulo ka ba, 7 ka ulo niya napulo ka sungay, kadto siya unsa man to? Giingon diri nga 10 kingdoms. Sa Daniel to makaigsunan ang mga kulamoy unsa man to? 10 kingdoms of Europe. Sa ato pa ang Revelation 17 nga 10 horns mao ni ang 10 kingdoms didto sa Daniel to makaigsunan, o kung sa man ni, but they receive authority for 1 hour as king as with this. So nining panahon na sud sa jutang panahon, sila magadawat og otoridad gikan sa unsa? Mananap nga mapintas. Usa sa atong mga lectures nining mulabay nining umabot nga gabi kaning unsa ning mananap nga mapintas dinhi sa pinadayan. Tungod kay niining panahon na, unsa man? These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. Maghiusa sila aron unsa man, usa ka panghuna-huna aron ang ilang gahom ihatag nila ang otoridad ngadto sa usa ka mananap nga mapintas. Di pa mobalik ang Ginoo, mga kaigsunan. Kadtong paningkamot sa Europe nga maghiusa, mobalik na sadto, mga kaigsunan. Og sa pagkakaroon gisugdan na ni og luto, mga kaigsunan. Mo na ni ang flag sa Europe. Many voices, one people. Kwarta, nanay euro nga ilang gipagawas. Ang wa mo dawat murag ang UK tungod kay taas kay ang ilang kwarta, no? Kay pounds man sila. Wa sila mo adapt, pero the rest naa ang euro. Sa dili pa mo balik ang Ginoo, mga kaigsunan, sa di pa matapos kining history sa kalibutan, dunay attempt nga paghiusa na sad og balik ni ining mga kamanasuran dinha sa Europe, mga kaigsunan. Unya kining paghiusa ipakuyanap sa tibuok kalibutan aron unsa man, this will make war with the lamb, aron ilang gubaton ang unsa, kinsa man ing lamb, si Ginoong Hesus, kay siya man ang nag-ula og dugo sa krus. Makigbatok ngadto sa usa ka Dios, unya apan unsa man, the lamb will overcome them. Pildihon ra gihapon sila, mga kaigsunan. For he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called chosen and faithful. Sa katapusan sa panahon, mga kaigsunan, naay katawhan day sa Dios, mga kaigsunan, nga magpabilin nga maunongon gitawag og chosen og faithful, while naay mga katawhan nga unsa man magpahiuyon sa pagpaningkamot aron paghiusa sa mga kanasuran, aron pagbatok ngadto sa unsa, sa atong Dios nga si Jesus. Sumulabay pa ang mga kagabion, anam-anam nato ni nga mahubad ang pinadayag, mga kaigsunan. So ang history sa kalibutan, mga kaigsunan, ang blueprint nini maugyod ang Daniel 2. Kaning tanan nga nahitabo sa kalibutan, wa ni mahitabo nga sulagma. Naay pattern kinsa nga gingharian ang musunod, mga kaigsunan. Ug ni ata sa katapusan nga panahon nga diin gisugnan na og luto, nga diin hiusahon na pod ang mga kanasuran. Apan luyo ni anang paghiusa, mga kaigsunan, mo pakanaog si Ginoong Hesus pinaagi sa usa ka kadaugan, pinaagi sa iyang pagbalik. Kaya nag-ingon man gud ang Daniel 2:34, you watch while a stone was cut out without hands, which struck the image of its feet of iron and clay and broke them into pieces. Kadtong sinapsap nga bato nga gamay niigo
nagtubo didto sa asa dinhi sa tiil nga nagsagol nga puthaw ug yutang kulunon. The God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. Kadtong maong bato makaigsunan, maoto ang gingharian nga establisar dinhi sa kalibutan ni Ginoong Hesus. Wala niya gihapak sa ulo kay wa man mahitabo panahon sa Babylonia. Wala sa abaga, wala sa hawak, wala sa Roma makaigsunan, apan dinhi gihapak ang bato sa nagsagol nga puthaw ug yutang kulunon. It shall break in pieces and consume all those kingdoms, and it shall stand forever. Mawala ning tanan nga mga kanasuran, makaigsunan mga gingharian, bisag kinsa, bisag usa ka banggitan kanasod, apan dunay usa ka kingdom makaigsunan nga istablisar sa Dios o kining maong kingdom magapabilin sa walay katapusan. And there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Ug maunay atong paalabutonon makaigsunan. Unsa may dagatan sa kalibutan, asa man ta dalha. Ang kalibutan, kung atong tun-an ang pinadayag, daghan pang kalisdanan nga atong sugaton nga wa pa nato ma-eksperyensya. Apan ang nakanindot makaigsunan tungod kay ang ending niini mao ang usa ka gingharian nga gikan sa Dios makaigsunan, og niining kagabion ang Dios nag-imbitar gid nato sa pagduol ngadto kaniya aron sa ingon ni ana kita mga kaigsunan adunay kahigayonan sa pag-ambit niining gingharian nga iyang pagatukuron. Nining kagabion, nagapasalamat ko nga ni amon ni atin nining atong Revelation Seminar. Nasayod ko nga dili sulagma nga ni amo makaigsunan. Dunay plano ang Dios sa inyo tungod kay gusto sa Dios nga masayod ta kung asa dalha ang kalibutan. Sungugon man tag mga problema makaigsunan, pero nasayod ta kung asa ta dalha. Ugma sa gabi ang atong topic is Revelation's final event. O gusto na ko nga di ninyo si Piaton kung unsa ang last event nga may tabo mga kaigsunan. So salamat kayo kung naghandom ko nga kung niya ta karon ining kagabion maniguro gyud ta mga kaigsunan nga mobalik. So atong pila ba kanato ni mga kaigsunan interesado pa gyud masayod sa pinadayag atud do tanaw binagi sa pagpataas sa atong kamot. So daghang kayong salamat mga kaigsunan, no? So ugma ato gyung sugdan na pod og tuki ang Revelation's final event. Daghan patag masayran makaigsunan apan naglaom ko nga ang Dios magapadayon sa pagdasig nato nga sa matag gabi mo anhigid ta aron atong tukion ang libro sa pinadayag nga mohatag natog kagawasan sa atong pagkinabuhi mintras ni atan ni nga kalibutan. Sa pagtapos hangyon ta mo sa pagbarog aron sa pagampo. Labing gamhana na mga Diyos nga naas sa mga langit. Ginoo, salamat gyud kaayo sa kahigayonan nga imong gihatag nga kami nakahimo pagsugod pagtuon sa libro sa pinadayag. Nasayod kami amahan nga daghan pag mga pagtulunan nga wala namo masayri. Apan nasayod kami nga ikaw magapadayon sa paglamdag kanamo. Palihog tagai kami kasibot sa pagtuon ini tungod kay nasayod kami nga ang panahon hapit na gyud. Ug ikaw nagatawag kanamo aron pagsugat kaniya ni anang gingharian nga imong ipundar nini nga kalibutan. Nagaampo kami amahan nga ikaw magagiya kanamo samtang kami magapadayon sa pagtuon ini. Magadasig sa usa kanamo ug samtang kami magpamauli sa tagsanang pulianan, una kami sa imong proteksyon.